ایک جنت جیسی بستی تھی. یہ یمن کی دھرتی تھی. پہاڑوں کے بیچ بسی ایک خوبصورت وادی. السلام علیکم. تاریخ میں کچھ ایسے شہر گزرے جن کی خوبصورتی کی مثال جنت سے دی جاتی. ایسا ہی خوبصورت شہر یمن میں آباد تھا، اور اس میں ایک قوم آباد تھی جسے قوم سبا کہا جاتا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں بھی اور اس شہر کے بارے میں بیان فرمایا. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ. یقیناً قوم سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں کچھ نشانیاں ہیں. یہاں شہر کے بارے میں بتایا جنتان عن یمین و شمال، اس کے دائیں جانب اور اس کے بائیں جانب دو خوبصورت باغ. دوستو، ہم اندازہ لگائیں جس کی مثال جنت سے دی جاتی اس شہر میں کتنی نعمتیں ہوں گی اور اس کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا. لیکن ہر قوم کی طرح اس قوم نے بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی کی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرْمِ. پس انہوں نے منہ موڑا اور نعمتوں سے اعراض کیا، ہم نے ان پر سخت عذاب بھیج دیا. مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم سبا میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے اور کچھ نافرمان. یعنی اس قوم میں دونوں طرح کے لوگ موجود تھے، مسلمان بھی اور غیر مسلم. اس ویڈیو میں ہم نے قوم سبا کے بارے میں بتایا. آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے ویڈیو کو دل کے کانوں سے سنیں. جس کا نام اتہاس میں قوم سبا کے طور پر درج ہے. جہاں عام طور پر ریت اور پیاس کا ذکر ہوتا ہے، وہیں ایک جنت جیسی بستی تھی. یہ یمن کی دھرتی تھی. پہاڑوں کے بیچ بسی ایک خوبصورت وادی. چاروں طرف ہرے بھرے باغ، پھلدار درخت اور بہتا ہوا صاف پانی. قوم سبا کے لوگ کسی ظالم بادشاہ سے نہیں ڈرتے تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں سکون تھا، ان کے گھروں میں روزی تھی، ان کی زندگی میں اطمینان تھا اور ان کے حالات مضبوط تھے. وہ کھیتی میں ماہر تھے، تجارت میں مضبوط تھے اور اپنے نظام میں بہترین. ان کی زمین اتنی زرخیز تھی کہ تھوڑی سی محنت میں بہت زیادہ فصل اگاتی تھی. ان کے باغ داہنی طرف بھی تھے اور بائیں طرف بھی. گویا قدرت نے انہیں ہر دشا سے نعمتوں میں گھیر رکھا تھا. پانی ان کے لیے کبھی سمسیا نہیں بنا، کیونکہ پہاڑوں کے بیچ ایک عظیم باندھ موجود تھا. بارش کا پانی ضائع نہیں ہوتا تھا. نہروں کے ذریعے پوری وادی میں برابری سے بانٹا جاتا تھا. یہ سب انسانی عقل کا نہیں، بلکہ اللہ کی دی ہوئی کھلی نعمت کا نتیجہ تھا. صبح جب لوگ گھروں سے نکلتے تو ان کے چہروں پر ڈر نہیں، بلکہ شکر کی روشنی ہوتی. اللہ نے فرمایا، میری دی ہوئی روزی کھاؤ اور میرا شکر ادا کرو. لیکن یاد رکھو، نعمت کے بعد اصلی امتحان شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب دل بدلتے ہیں تو حالات بھی بدل جایا کرتے ہیں. لیکن کیا یہ شکر ہمیشہ باقی رہا؟ وقت بدلا اور وقت کے ساتھ دلوں کی کیفیت بھی بدلنے لگی. لیکن انسان کا دل اکثر نعمتوں کا عادی ہو جاتا ہے، اور جب نعمت عادت بن جائے تو شکر بوجھ لگنے لگتا ہے. قوم سبا کے لوگوں نے دھیرے دھیرے یہ سمجھنا شروع کیا کہ یہ سب ان کی وجہ سے ہے. ان کی عقل، ان کی محنت اور ان کے نظام کی وجہ سے. اب وہ یہ بھولنے لگیں کہ یہ سب اللہ کی عطا ہے. شکر کی جگہ گھمنڈ نے لینی شروع کر دی. عبادت میں کمی آنے لگی اور دلوں میں دنیا کی محبت اور گہری ہو گئی. جو لوگ پہلے نعمت پا کر جھکتے تھے، اب وہی اکڑنے لگے. انہیں لگنے لگا کہ ان کا باندھ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، ان کا نظام کبھی بگڑ نہیں سکتا، ان کی طاقت کم نہیں ہو سکتی. اور یہی سوچ کسی بھی قوم کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے. اللہ نے انہیں اچانک سزا نہیں دی، بلکہ پہلے
चेताया, समझाया गया, जगाया गया और आगाह किया गया। अल्लाह का कानून साफ है, वो किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत न बदल ले। अब शुक्र जबान पर था, लेकिन दिल खाली हो चुका था। नेमत मौजूद थी, लेकिन नेमत की हिफाजत अब उठने लगी थी। और जब अल्लाह की हिफाजत हटती है तो सबसे मजबूत चीज कमजोर हो जाती है। वो बांध जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, खामोशी से टूटने लगा। और फिर वो रात आई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वो रात जब पानी ने इंतजार खत्म कर दिया। आसमान पर अजीब सा सन्नाटा था, हवा में भारीपन था। न कोई खुशी थी, न कोई सुकून। लोग अपने घरों में थे, बिल्कुल बेखबर। उन्हें क्या पता था कि जिस चीज पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा है वही तबाही बनेगी। अंधेरी रात में पहाड़ों के बीच से एक अजीब सी आवाज उठी। ये मामूली आवाज नहीं थी, ये पानी के उफनने की आवाज थी। वो पानी जो सालों से बांध के पीछे कैद था, अब रुकने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे बांध की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं, लेकिन सोई हुई कौम अब भी गहरी नींद में थी। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। बांध टूट चुका था, पानी पागल हो चुका था। बेकाबू सैलाब शहर की तरफ दौड़ पड़ा। जो खेत कल तक हरे थे, आज पानी में डूब गए। जो बाग खुशबू से भरे थे, आज उजड़ चुके थे। घरों की दीवारें मिट्टी की तरह ढहने लगीं। गलियां नदियों में बदल गईं और लोग जान बचाने लगे। चीखें थीं, आहें थीं और बेबसी थी। माँ अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, बच्चा अपने माँ बाप को। लेकिन पानी किसी की नहीं सुन रहा था। जिसे नेमत समझा गया था, वही पानी अजाब बन चुका था। कुरान कहता है, अल्लाह ने उन पर सैलाब भेज दिया। हरी भरी जमीन उजाड़ मैदान में बदल गई। मीठे फल कड़वे बन गए, हरे बाग कांटों में बदल गए। ये सिर्फ तबाही नहीं थी, ये एक सबक था। जो कहते थे हमें कोई हरा नहीं सकता, आज मिट रहे थे। जो कहते थे बांध नहीं टूटेगा, आज उसी पर रो रहे थे। जो बच गए, उन्होंने ये जमीन छोड़ दी। कौम बिखर गई, कुछ इधर गए, कुछ उधर। जो शहर कभी आबाद था, आज वीरान हो चुका था। जहां कभी हंसी थी, आज खामोशी है। कौमे सबा इतिहास की इबरत बन चुकी थी। ये कहानी हर उस इंसान की है जो नेमत पाकर भूल जाता है। आज दौलत है, ताकत है, तकनीक है, लेकिन सवाल वही है, क्या शुक्र है? जब तक शुक्र है, तब तक नेमत है। और जिस दिन शुक्र खत्म होता है, नेमत भी खतरे में पड़ जाती है। कौमे सबा हमें यही सिखा कर गई। कौमें ताकत से नहीं, बल्कि शुक्र से जिंदा रहती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलौ आया। मैं चाहता हूँ हम सब इस हदीस के मिज़दाक बन जाएं। अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔